Pa, malo mi je teško započeti neku moju priču o ratu na neki artikulisan način. Razmišljala sam zašto. Mislim da je glavna stvar u tome da sam ja imala 9 godina kad je rat krenuo i 11 kad je završio. I da su moja neka sjećanja na rat uglavnom na nekom emotivnom nivou. Imam ja svoja naravno promišljanja o ratu i neke zaključke koje sam donijela i u ratu i neposredno nakon rata i sad toliko godina nakon rata, ali kad god pomislim na rat, glavne impresije koje ja imam su jako emotivne. Vjerovatno zbog toga što kao djeca uglavnom stvari doživljavamo najviše na tom nekom emotivnom nivou. Kada sam razmišljala o nekom predmetu koji me najviše podsjeća na rat, prva stvar koja mi je pala na pamet, koju danas nažalost nemam sa sobom, je, znam tačno kako je izgledala, to je bila bijela knjiga Tvrđave od Meše Selmovića, Tvrdih korica, sa nekim malim kvadratićem u donjem desnom ćošku, koju je moja sestra ili već neko donio u našu biblioteku i koju sam ja, pa već sa 9 ili 10 godina, nisam sigurna, krenula da čitam. Iako je to knjiga koja možda baš i nije za djecu na neki način, ja sam užasno utočište pronalazila u toj knjizi kad sam, ne znam, svi oni koji su čitali znaju da knjiga počinje tako da se Ahmet Šabo vraća u Sarajevo, to je za vrijeme osmanskog perioda, sa ruskog fronta u Sarajevo. Vraća se iz nekog besmislenog rata koji ne zna ni zašto je išao u njega, ni koga je vodio protiv koga, ni za koga, kojim niko nije dobio ništa, a on se vraća u Sarajevo u kojem zatiče zgarište na mjestu gdje je nekad bila njegova porodična kuća, a saznaje da mu je cijela porodica umrla od grozne bolesti i nema nikoga i nema ništa. I samo osjeća užasni besmisao svega onog što je proživio i što se dešava oko njega. Ja kad sam prvi put krenula da čitam tu knjigu i kad sam se na taj način upoznavala sa Ahmetom Šabom, ja sam totalno mogla da se poistovjetim s tom osobom. Iako je to, znači, muškarac koji je odrastao i dolazi iz rata, ja mala djevojčica u ratu u Bosni 1993. Ja sam, ne znam, ta knjiga mi je pružila neko užasno utočište, jer gledala sam ljude oko sebe i znala sam da nikom u ratu nije lijepo. Svima je u ratu bilo nekako ružno, ali su mi ljudi izgledali kao da su se nekako snašli. Kao rat je, ne znam, djeca oko mene su se igrala vojske, koja je bila većinska vojska u mjestu gdje sam ja živjela, i oni su kao skupljali, ne znam, gelere, metke, igrali se rata i negdje na neki način su znali ko su oni, ko su njihovi neprijatelji i bilo im je nekako jasno šta se dešava. A ja nisam mogla da prestanem da osjećam samo jedan užasno veliki besmisao. I onda sam mislila da li sam ja jedina nekako tu nenormalna, a svi ostali su, ne znam, normalni, razumiju šta se dešava. I onda kad sam pročitala tu knjigu, ne znam, meni je pružilo užasno utočište jer sam shvatila da postoji još neko ko se isto tako osjeća usred nekog totalno drugog rata i totalno drugog vremena. Ali sam negdje dobila potvrdu onoga što sam samo duboko proživljavala. Tako da, ne znam, ja sam neizmjerno zahvalna tom čovjeku, Meši Selmoviću, koji je napisao tu knjigu, jer je to stvarno knjiga koja je meni, pa što sam već rekla, negdje pružila neko utočište i bukvalno mi pomagala da ostanem normalna u cijelom tom nekom besmislu koji se odigravao oko mene. Tako da kad pomislim na rat i na neki predmet koji vežem za taj isti rat, onda je definitivno to ta bijela, tvrdo korčena knjiga koju sam, nažalost, u međuvremenu izgubila, jer tad nekih tih godina neposredno nakon rata nisam ni znala koliko mi znači, koliko bi danas voljela da je imam.